नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे सेप्टेम्बर 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र तृतीय राशि मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ताल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे सेप्टेम्बर 2025 रे मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। ए मिथुन राशि जहार अधिपति ग्रह होउछंती बुध, जहार शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार और घातवार सोमवार, शुभ संख्या 5 6 8, शुभ रंग सबुज रुपेली और आकाशी। दर्शक बंधु यही सेप्टेम्बर मासरे आपणक राशि पाई कौन रहिबो महत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति नजर पकई नवा। जे प्रथम जदि आम देखिए बृहस्पति प्रथम स्थान रे बा जन्म बृहस्पति, शनि दशम स्थान रे, राहु नवम स्थान रे थिबा समय रे, केतु रहउचंदी तृतीय स्थान रे। सो एई ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यही विचार करि परिबा जे एई मास आपणक पई मध्यम धरणर फल आपण प्राप्त करिवे। आपणकर कैरियर विषय जदि आम आलोचना करवा तेज आपन को बहुत कठिन परिश्रम करने को पड़ो। कार्यर चाप रहिबो एवं कर्मक्षेत्र में क्या सहित जुक्तितर्क होबार संभावना अच्छी। किंतु परिश्रमी व्यक्ति एवं जो माने इंजीनियरिंग क्षेत्र सहित जड़ित से माने विशेष भाव में लाभ प्राप्त करने एक सुजोग रही एवं कर्मक्षेत्र में सेमानकर स्थिति अधिक दृढ़ होबार संभावना अच्छी। व्यवसाय करुवा लोक माने एही मासरे प्रायतः भल फल पाई पारंती बा मझिरे मझिरे मध्य आपण निराशजनक फल प्राप्त करि पारंती। वैवाहिक संपर्क में प्रगाढ़ता रहिबो। मास आरंभ में किछि असुविधा मध्य देखा दे पारे किंतु एहा परे परिस्थिति भल रहिबो। प्रेम संपर्क पाई एही मास मध्यम धरण रहबो। मासर प्रथमार्ध अनुकूल होई पारे एवं परवर्ती समय अपेक्षाकृत दुर्बल होई पारे। एही मास छात्र छात्री मानक पाई मध्यम धरणर फल प्राप्त करिवे। आपण निजर प्रतिभा प्रदर्शन करिबार मध्य सफल हेबे एवं यह आपणकर शिक्षा रे भल सफलता हासिल करिबार सुजोग देव। स्वास्थ्य दृष्टि मासटी प्रायतः अनुकूल रहिबो किंतु किछि स्वास्थ्य समस्या अछि जहाँ आपणको समय समय रे असुविधा रे पकाई पारे। आर्थिक प्रसंग रे मासटी आपणकर मासर आरंभ रे आपणकर अनुकूल रहिबो। परवर्ती समय रे मध्य आर्थिक लाभ हेबार संभावना अछि। आपणकर खर्च नियंत्रण करी आपण उपकृत हेबे। पारिवारिक जीवन में समस्या आपण को असुविधा रे पकाई पारे। दर्शक बंधु प्रथम आम जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय आलोचना करते से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय पुनर्बार आम विस्तृत भाव आलोचना करवा व्यक्तिगत फल विषय रे। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा देखा आलोचना करवा, बृहस्पति होचंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादी कारक एवं प्रत्येक संसार प्रत्येक सत्कर्मर कारक होचंती ए देवगुरु बृहस्पति। तेणु जेहेतु देवता मानकर गुरु पदवाच्य होचंती बृहस्पति, तेणु बृहस्पति केबे भी चाहती नहीं जे संसार कौन जड़े भी व्यक्ति कुमार्ग रे जाऊ। तेणु से सत्पथरे नवा पाई बृहस्पति प्रचेष्टा आपणकर केउं क्षेत्र में रहिबो ना जो कारक विषय आम आलोचना कले धन धान्य कार विषय हो बा विद्या बुद्धि का विषय हो बा पाठपढ़ा क्षेत्र में हो जेकोसी क्षेत्र में। किंतु आपण राशि वर्तमान बृहस्पति जन्म अवस्था अर्थात प्रथम स्थान रे अर्थात आपणकर बृहस्पति मिथुन राशि रे अधिष्ठान करिथिबारु आपणकर मिथुन राशि होइथिबारु आपणक पई बा आपणक राशि पई वर्तमान बृहस्पति जन्म स्थान रे। तेणु जन्म स्थान रे अधिष्ठान करिथिबा बृहस्पति संपूर्ण रूप से शुभ फल नदेले मध्य संपूर्ण रूप से अशुभ फल मध्य प्रदान करें नहीं। तेणु मध्यम धरणर फल प्रदान करेंगे। तेणु जो व्यक्ति माने व्यवसाय वाणिज्य सहित जड़ित अच्छा से व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में यह समय मध्य आपण आशानुरूप आय लाभ करें नहीं बा आपणकर वाणिज्य जो भली भाव में उन्नति करने कथा से सामान्य मांदावस्था देखा दे पारे एवं
ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନାଗ୍ରହର ସମୟ ହୋଇପାରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି ବା ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସତ୍କର୍ମ ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିରତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦଶମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କର୍ମର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ 41 ଥର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଚଣା ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।